सब मतलब की बातें समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। मुफीद चीज़ें मिकदार में बढ़ जाएं तो गैर मुफीद हो जाती हैं। मौत ये नहीं कि सांस ख़त्म हो जाए, असल मौत तो ये है कि हमें याद करने वाला कोई ना हो। जब राज दरियाफ्त करना हो तो खामोशी ज़रूरी है। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है? दिल पर पत्थर ना रखें तो लोग पाँव रख जाते हैं। बेबस इंसान का सजदा ही बेबसी का इलाज है। जब आपके जज्बात और एहसासात आपको मुंह पर मार दिए जाएं तो इज़्ज़त नफ्स का तकाज़ा ये है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी ही बेहतर है। कोई राज, कोई हुनर, कोई रोश, कोई तरीका तो बताएं कि दिल भी ना टूटे, रिश्ते भी ना छूटें, अपने भी ना रूठें और ज़िंदगी गुजर जाए। और फिर छोटी छोटी बातें मजबूत रिश्तों की इमारत ऐसे ढहती हैं कि मलबे के नीचे रूहें चीखती चलती दम तोड़ जाती हैं। ज़िंदगी की पेचीदगियों में हम उलझ कर रह जाते हैं, हम ख्वाहिशात के हक बनते हैं और ज़िंदगी हमें दूसरे सिमत की तरफ खींचती है। ये शायद अल्लाह से दूर होने की वजह से होता है। हम जब इससे गाफिल होकर ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं तो वो हमें आजमाता है। नवार हम थक कर ख्वाहिशात के साथ खुद को भी दफन कर देते हैं। इंसान बड़ी ही सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो हकीकत बनकर टूट पड़ती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। परिंदे को कैद रखोगे तो हमेशा तुम्हें छोड़ने के रास्ते ढूंढेगा। आज़ाद रखोगे तो हर चीज़ को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। जब एक काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी मर्ज़ी को इतनी अहमियत दी। और अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता और ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा जो हमारी मर्ज़ी से बेहतर और अफजल है। ये ज़िंदगी एक सुपर मार्केट की तरह है। इस मार्केट में घूमो फिरो, चाहे खरीदो, जितना चाहे खरीदो, बेशक पूरी ट्राली भर लो, लेकिन याद रखना कैशियर के पास भी जाना है। जितना सामान लिया है उसका हिसाब भी देना है। जो लोग अपने वक्त का मुआवज़ा अपने वक्त में वसूल करना चाहते हैं और अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। ये ज़िंदगी, ये उम्र, ये ज़माना, ये वक्त किसी और वक्त के लिए मेहनत का ज़माना है। ये ज़िंदगी किसी और ज़िंदगी की तरह एक कदम है, ये वक्त किसी और कदम की तरह रुजू करता है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो मिला है वो लाजवाब है। ख्याल में बड़ी ताकत होती है। ख्याल अगर तहमीर हो तो इंसान कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अच्छी किताबें, अच्छे दिल हर किसी की समझ में नहीं आते। यही वजह है कि किताबें हमेशा गिर्द और अच्छे दिल हमेशा ठोकरों की जद में रहते हैं। पत्थर दिल भी कोई शख्स हो
تو انشاءاللہ اس کا دل بھی موم بن جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بس جس شخص کے دل میں بھی آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے تالوں کے ساتھ زبان لگا کر 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں، انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے موم بن جائے گا۔ انا پرست ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، خود پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ دل چیخ چیخ کر کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اسے ڈانٹ ٹپک کر چپ کروانا پڑتا ہے۔ دل دماغ میں چھڑی سرد جنگ سے لڑنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر لازم ہو جاتا ہے۔ میرا یقین کیجئے، انا پرست ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب انسان خود سے خفا ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کی ذات کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی تکلیف یا رنج پہنچتا ہو۔ ایسے عالم میں انسان اپنی ہر خوشی اور ہر خواہشات سے دستبید بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ دانستہ طور پر ایسا کام کرنے لگتا ہے جس سے اسے دکھ پہنچتا ہو۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ جن کو خوش ہونا ہوتا ہے وہ خوش ہو ہی جاتے ہیں، اور باقی لوگوں پر اگر جان بھی نچھاور کی جائے تو سب بیکار ہے۔ اگر میرا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا سمجھے یا برا۔ میں اپنی نیت اور شرائط کے اصولوں پر جانچی جاؤں گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دوست کہتے وہ ہوتے ہیں جس کے پاس بیٹھ کر غم بھلا جاتے ہیں۔ دوست وہ نہیں ہوتے جن کو ہم بھلا نہیں پاتے۔ کبھی جو تم ہونا ناراض تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم کو منائے یہ ہم سے ہو نہیں پاتا، لیکن پھر بھی تمہیں منائے بنا رہ نہیں جاتا، کیونکہ تم سے وہ رشتہ ہے جو کبھی توڑا نہیں جاتا۔ لفظ درست زبان سے ادا کرنا کس قدر سہل ہے، مگر اس کے مفہوم کو سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں۔ دراصل یہ 4 صفات کا مجموعہ ہے۔ 10 دیانتداری سے، وفاداری سے، سچائی، تابعداری مراد سے۔ اگر ان 4 صفات کا وجود دوستوں کے درمیان قائم رہتا ہے تو دوستی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دوستی ایک اہم گہرا رشتہ ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔